Hello guys, malulumdang guys. Ilan no guys, beka mo kay sa guys. kuha na bangkwangan guys. No man si Ma'am Anissa Jane Ambalgan ang si kuha na taga Lambangan si Ma'am Noria for short Gloria. Kag si Ma'am Gogo Noraima from Lamsalumiti, Boli South, Cotabato. Next, Sir John from Australia. Shout out Australia. And then si Sir Naning gali. Sir Naning from Japan. Inchik ni siya day. Palapit ta gamay. Nan. Ari na. Pila ka gwapo. Chinito. Oh. Wow, fresh na fresh. Daw bukoyu. Makita ta na gulay guys. Bangkwangan. Sa Ilonggo, daw kulitis ni siya ba? Kulitis ni siya. Ay, daw kulitis. Kulitis gi siya. Thank you sa 30k followers. Love you. Mwah, mwah, mwah.